जय श्रीकृष्ण। आम प्राय समस्ते भावी था जे मार त्यागर कहानी केवल मनीषर पाखे रही, किंतु प्रकृतिर प्रत्येक कोणे मार प्रेम सम्मान भाव में बंची रही। मार ममता त्याग एवं स्नेह केवल मनीष समाज भितर सीमित नुहे, यही सृष्टिर प्रत्येक जीव भितर मातृत्वर से अपार प्रेम भरी रही। मनीष हेउ कि पशुपक्षी किंबा कीटपतंग निज संतानर सुरक्षा और सुख पाई प्रत्येकटी माँ सर्वदा निजक भूली जाए। से मार वास्तव ममता को नहीं आज मुझे आपन को कौन एक कल्पनार कहानी नुहे कि कौन पुस्तकर कहानी भी नुहे, बरं मो आखि आगे घटी एक सत कहानी कहवाक जाऊँगी, जो कहानी रे लुचि रही अनेक शिखिबार कथा, जहाँ गोटे छोट बुलबुल पक्षीटी शिक्षा देछि। मु आपन को सत कहूँ, जदि कहानीटी संपूर्ण शुणिबे आपण भी जदि आपण माँ को भल पाउथिबे, आपण आखिरु आपण अजाणत दुई टोपा लुह निहाती झरी पड़िबो। मार से स्नेह और ममता कथा मन पड़ज, आपण भी निज माँ पाखक दौड़ी जिबे आउ मार छाती रे मथा रखी कांदी उठिबे। एबे आसंतु से सुंदर सत कहानीटी शुणी नेबा। कहानीटी आरंभ करबा आगरु आपण को अनुरोध, गोटे माँ पे गोटे लाइक निहाती करंतु। चैनल को सब्सक्राइब करनथिले सब्सक्राइब कर दियंतु। वीडियो रे निजर मतामत देबा पई सुजोग नियंतु। मोर भूल जदि थिबो संशोधन करी कमेंट रे लिखि दियंतु। एबे आसंतु शुणिबा सेही बुलबुल मार नीरव त्यागर कथा। सुंदर कहानी। कहानीटीर नाम बुलबुल मार नीरव त्याग। आम घर अगणारे बहुत जगह नहीं, तथापि हाथ मात्र किछि माटी जगार एक सोफा वर्धन करथिला गोटे सुंदर बाक्स गछ। गछटी पत्र भरपूर थिला, सबुज पत्र भितर जेपरी प्रकृति तार सौंदर्य लुचाई रखिथिला। दिन हठात देखिली एक सुंदर बुलबुल पक्षी सेही गछ भितर बसिछि। मोर मोबाइल कैमेरा रे तार फोटो उठाइबा को लागली। ताकू देखि आमे बहुत खुशी हेलु। आम परिवार लोके बहुत भल लागिला। भाविलु आहा आम छोट बगीचाटी को गोटे सुंदर अतिथि आसीछि, किंतु सेतेबेले आमे जानि नथिलु जे से खाली बसिबा को आसी नाही। से नीरव रे चंचलतार सहित किछि चिंता करुथिला। किछि दिन पर ध्यान रे देखिलु सेही पक्षीटी बारंबार छोट छोट डाल घास पत्र सुखिला पत्र सब धीरे धीरे बोही आनिला आ धीरे धीरे एक सुंदर बसा तैयारी करिदेला। तार चंचलतार जना पड़ुथिला से माँ हेबाकु जाउछि। सेतेबेले मो मनरे एक प्रश्न आसला, एक छोट पक्षी जार हाथ नाही, साधन नाही, टंका नाही, केही साहाय्यकारी भी नाहांती, से निज संतान पई आसंता संतान पई केते चिंता करुछि। तरे पक्षीटीए हेले भी मानिबाकु पड़िबो। से प्रथम एक सुरक्षित स्थान बाछिला, तापर दिन परिश्रम करी बसाटीए तैयारी कला। से जानिथिला झड़ आसीबो, वर्षा हेबो, साप आसीपारे, बिलेई आसीपारे, तथापि से हार मानिला नाही, कारण से माँ हेबाकु जाउथिला। आमे केवल से गछ भितर को बारंबार जीवासवा कर देखुलु, किंतु आमे जानी नथिलु किछि दिन भितर से तीनोटी छुआ को से बसा भितर जन्म देइथिला। सेमानक आखि खोली नथिला, डेणा मध्य बाहरी नथिला। सेमाने संपूर्ण भाव में निज माँ पर निर्भरशील थिले। एपटे आम मनीष मानक देखि से डरी जाइथिला। संभवतः बुलबुल मार मनरे भय आसिला, कारण से एका न रही तार साथी बुलबुल को डाकी आनिला, काले ता पिला मानक उपरे किछि असुविधा पड़िबो। दुईटी जाक बुलबुल पक्षी मिसी छुआ मानकर दायित्व नेउथांती। जड़े पहरा देउथाए, आउ जड़े खाद्य आनी देउथाए, पुणी खाद्य आनी छोट छोट छुआंक मुहरे देउथाए। छुआ माने मुह खोली ची ची हेउथांती, आ करि देउथांती, आउ तांकर बापा माँ ठारू खाई नउथांती। ए सब जिनिस मु दूररू देखि केवल कैमेरा रे फोटो उठाउथली। छुआ माने मुह खोली नथिले भी तांकर किचिर मिचिर शब्द भारी सुंदर लागुथिला। एठी गोटे यही दृश्य देखि मो मन को एक प्रश्न आसला, एक शिक्षा मध्य मिलिला। आमे मनीष माने अनेक समय अभियोग करूँ, मो पाखरे सुविधा नहीं, केही साहाय्य करूनाहांती, मो परिस्थिति पई केही मते दया करूनाहांती, किंतु देखि कहले देखि सेही पक्षीटी पाखरे किए अछि। सेथिपई कुआ जाए अरिखित को दैव साहा। एमानक परे भगवान भरोसा। देखंतु पक्षी दुटी केडे सुंदर मुह ऊपर को टेकी चुनचुन हेकी अनौछंती। तांकर भिडियो करी चलते देखुं बंधु मैंने छोट छोट पक्षी मानू तांको पाखरे किछि भी नहीं, तथापि से हार मानुना, निज दायित्व रे पछको हटुना, केही तांको प्रशंसा करूना, केही तांको पुरस्कार देउना, तथापि से निज कर्तव्य करि चलछंती। बंधु मैंने जीवन में महान हेबा पई कि बड़ शक्तिर आवश्यकता नहीं, दरकार हेउछि केवल दायित्वबोध, धैर्य आ निज लोकंक पई किछि करिवार इच्छा। ए छोट बुलबुल पक्षी माँ आमको शिखाई देला जे परिस्थिति जेते कठिन हेउ पछे उद्देश्य जदि पवित्र थाए, भगवान ही शक्ति दियंती। एठारे आमको आ गोटे शिक्षा मिले जे मातृत्व, दायित्व और प्रेमर कौनसी भाषा नहीं। से मनीष हेउ कि पक्षी संतान पई समस्ते सम्मान भाव में लड़ी थांती।
एजाए मो कहानी सरी ना ये गला 2 दिनर कथा तापरे मु 2 दिन जाए तांको लक्ष्य करुथाए। सकाळ हेबा मात्रे बुलबुल माटी निज बसा छाड़ी दूर को खाद्य पाई उड़ी जाए। पुणी केते दूर जाए उड़े से कथा किए मु हिसाब रखि न थाए। केते कष्ट करे ताहा हमें जानी नाहु किंतु किछि समय पर पुणी फेरी आसे। चंचुरे किछि खाद्य आणे आ पिलांको थंटरे दे दिए। पिला ताको खाई दियंती। एई भଳି दिन सारा चली थाए। पुणी आसे पुणी जाए। ମୁଁ କେବଳ ତାକୁ ଦୂରରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥାଏ। ଏଇଭଳି ହଉ ହଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୁଏ। ଆକାଶରେ ଅନ୍ଧାର ଆସେ। ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀ ନିଜ ନିଜ ବସାକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ସେ ବୁଲବୁଲ ମା ମଧ୍ୟ ଫେରି ଆସେ। ତାପରେ ଯାହା ଦେଖିଲି ମୋ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଗଲା। ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଲା। ସେହି ବୁଲବୁଲ ପକ୍ଷୀଟିକୁ ସାଧାରଣ ପକ୍ଷୀଟିଏ ଭାବିଲେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ସେ ଗୋଟେ ମା ସେ ନିଜ 3ଟି ଛୁଆଙ୍କୁ ଡେଣା ତଳେ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲା। ଯେପରି କହୁଥିଲା ତୁମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଶୋଇପଡ଼, ମୁଁ ଜଗିଛି। ରାତିର ଥଣ୍ଡା ପବନ, ବର୍ଷାର ଭୟ, ସାପର ଭୟ, ବିଲେଇର ଭୟ ସବୁକିଛି ମଧ୍ୟରେ ବି ସେ ନିଜ ଛୁଆଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ବସି ରହିଥିଲା। ଉପରକୁ ଜମା ବି ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା ସେଠି ସେ 3ଟି ଛୁଆଙ୍କୁ ଡେଣା ତଳେ ଲୁଚାଇ ରଖିକି ଶୋଇପଡ଼ିଛି ବୋଲି। ପରଦିନ ସକାଳ ହେବା କ୍ଷଣି ମୁଁ ତା ବସା ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସେ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଉଠିପଡ଼େ। କାରଣ ମାର ବିଶ୍ରାମ ଠାରୁ ସନ୍ତାନର ଭୋକ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ମୋ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କଥାଟିଏ ଆସିଲା। ସତରେ ଗୋଟେ ମା ନିଜ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ କେତେ ଚିନ୍ତା କରେ ତାହାର କୌଣସି ହିସାବ ବି ନାହିଁ। ମା ଭୋକିଲା ରହିପାରେ କିନ୍ତୁ ସନ୍ତାନକୁ ଭୋକିଲା ରଖିପାରେନି। ମା କାନ୍ଦିପାରେ କିନ୍ତୁ ସନ୍ତାନ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଖିପାରେନି। ମା ଥକି ଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଏନି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ହେଲା ଛୋଟ ଥିଲାବେଳେ ସନ୍ତାନ ବିନା ମା ରହିପାରେନି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଅନେକ ସନ୍ତାନ ମାର ସେହି ତ୍ୟାଗକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ମାର ରାତି ଅନିଦ୍ରାକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ମାର ଲୁହକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ମାର ଭୋକକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମା କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରେନି କି ବଦଳି ପାରେନି। ସନ୍ତାନ ବଦଳି ଯାଇପାରେ, ମା କେବେ ବଦଳେନି। ସନ୍ତାନ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଉନା କାହିଁକି ମା ଆଖିରେ ସେ ସବୁବେଳେ ଛୋଟ ଶିଶୁଟିଏ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏହି ଛୋଟ ବୁଲବୁଲ ମା ମୋତେ ଶିଖାଇଲା ପ୍ରେମର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ହେଉଛି ମାର ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ତ୍ୟାଗ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁ ଜାଗାରେ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ମାଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଗଳ୍ପଟି ଶେଷ ହେଇନି। ଏବେ ସେଇ ବୁଲବୁଲ ପକ୍ଷୀ ଛୁଆ 3ଟି ଉଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆଉ ୟା ପରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ କାନ୍ଦି ପକେଇବେ। ଜାଣିଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁମାନେ, ଜୀବନ ସବୁବେଳେ ସମାନ ରହେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବୁଲବୁଲ ମା ନିଜ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଉଡ଼ିବା ଶିଖାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗ ବୁଲବୁଲଟି ବି ତାକୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲା। ଦୁହେଁ ମିଶି ଛୁଆ 3ଟିଙ୍କୁ ଉଡ଼ିବା ଶିଖାଉଥିଲେ। ସେତିକିବେଳେ ଗୋଟିଏ ବୁଲବୁଲ ଛୁଆ ସେଥିରୁ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ନିଶ୍ଚୟ ସେ ମାଆର ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବ ବନ୍ଧୁମାନେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିନଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଛୁଆ 2ଟିଙ୍କୁ ଉଡ଼େଇବା ଶିଖାଇଥିଲା। ନିଜ ଦୁଃଖକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲା। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ସାହସ ଦେଲା, ଉଡ଼ିବା ଶିଖାଇଲା ଏବଂ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରୁଥିଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେ ବସା ପାଖକୁ ଗଲି, ଯାଇ ଦେଖେ ତ ସେ ବସାଟି ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ବୁଲବୁଲ ମା ତାର ସାଥୀ ଓ ସେ 2 ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ଉଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ କେବଳ ଗଛର ଡାଳରେ ଝୁଲି ରହିଥିଲା ଖାଲି ସେହି ବସାଟି, ଯାହା ନୀରବରେ ଗୋଟିଏ ମାର ସଂଘର୍ଷ, ତ୍ୟାଗ ଓ ପ୍ରେମର କାହାଣୀ କହୁଥିଲା। ସେହିଦିନ ମୁଁ ବୁଝିଗଲି, ଡେଣା ସିନା ଛୋଟ ଥିଲା, ବସା ସିନା ଛୋଟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ମାର ହୃଦୟ ଆକାଶଠାରୁ ବି ବଡ଼ ଥିଲା। ସେ ଗଛରେ ଝୁଲୁଥିବା ଖାଲି ବସାଟିକୁ ଦେଖି ମନେ ହେଉଛି ବସାଟି ସିନା ଖାଲି ହୋଇଗଲା କିନ୍ତୁ ମାର ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ କେବେ ବି ଖାଲି ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତି ସିନା କଥା କହେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯିଏ ମନ ଦେଇ ନିରେଖି ଦେଖେ ପ୍ରକୃତିକୁ ସେ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରକୃତିଠାରୁ ହିଁ ପାଇଥାଏ। ଜୀବନର ବଡ଼ ଶିକ୍ଷକ ସବୁବେଳେ ମଣିଷ ହୋଇନଥାଏ। କେବେ କେବେ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ, ପଶୁ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଗଛ ବି ହୋଇପାରେ। କିମ୍ବା ଗୋଟେ ନୀରବ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଅନେକ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷକୁ ନିରେଖି ଦେଖିଲେ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିପାରିବା। ଶେଷରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବି, ମାର ହୃଦୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କେବେ କେବେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବୁଲବୁଲ ମା ବି ସମଗ୍ର ଜୀବନର ପାଠ ଆମକୁ ପଢ଼େଇଥାଏ ଆଉ ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଛୋଟ ଜିନିଷରୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ କମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ମା ପାଇଁ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ।